पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे এটি এডিশনে অষ্টম কাউন্সিল তার 12th সেশনে তিনি পুলানি সামং সংতাবক কিষানি ওরানো চাংলাছিনে বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটি ডিসিশন বাই মো 12th session of 8 council সাল নির্বাচন চলিনা তিনি 7 মার্চ 2025 বসকানি মানডে 10 মার্চ 2025 সাল নির্বাচন চলিনা তাবকচিনি পুলাবেনি ফংনি সামংবতাংকা question and answers ang tabok pulano তিনি পয়লা কোয়েশ্চন ফাইনাল আদম হিসাবে বর্মন আদম কুমার শঙ্কর দেববর্মন বিলি অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চন নাম্বার মেনশন ফাইনাল বগি পাবো 2021-22 रां बिसिनि सिमि ताबक जरा एडिसि हाफां गोबांमा जुनाल दै साब जुनाल तांनक तांजाखा गाइपसो तांजाखा गताल जुनाल दै साब जुनाल तांगै टंखांके सिनामतो सिनि बरमनां एमडिसिनो ब्लाइखे हामबाय निदि आयोगनि फान 2021-22 नि अनेक construction is hamung je pending work peba construction tabok su jara kaidrei paikha wetuno takto tuisha sipai jolawo promote nokor komitiyo ompi nodo dosta kaidrei sabjunal hingke paijak te inauguration bo ingjak te soita tongo kosomtiari kalatepa nini gorakappa aro kaini samung choli tongo teibo onopotio raskandi dolaiwo roisabari khwaiwo tumoto tei komtio killa total 6ta under construction baksa ke 90% paikha baksa 80% amake samung payoni fighting thangwi tongo amai ani oro sampini hisabo kaisa kaisa sabjunal ni estimated cost unkha 1,05,00,000 je total 10,50,00,000 ni amon 10ta sabjunal office construction khaijakmani kaibri paikha tei 6ta paiketoi jabo paya khotongo bibhinno bhabe ni land ni issue forest robok laiwe point omahake doi samung seime ni bagoi paya ngudong hambai puilano chini borongmanang chairman bisinte chini borongmanang adam sadabat koloni sumungno
DTADC hapang by Naikoljar, Thungrung, Bedek, ni Bishintui, Sports School, Snamnani Wan Sukjak Titong. Rumuno Tongui Tongke, Bobo, Am Sayo Chengjak Nai, Te Bufur ni Simil School no, Doglam Fyok Jak Nai, Bini question Tongmani, Avani Firo Munke, DTADC hapang by Naikoljar, Chini Bubagrani, Chai Tokmani Bishintui, Bini Tidul Mabai, Te Chini Honorable CM ni Naikol Phangbai Ching Obono. Puila Chini DTADC hapango, Kaisa Ching Thungrung Eba Chini Sports School Ching Mana Thangi Tongo. Awan bagi ang Chini Bubagrana Puila no Colombo, Te Chini Honorable CM no Hambairibo, O Zorano Ching Chini Specially Chini Sports, the Hamza Tongai no Ching O Sebri Mawan Bagai. Ching Kerun Thambo Ching Klainen Zoramanka, Kaisa Hankai, Gila, Andar Gumoti June, Tek Kaisa Hankai, Jompu Jola Andar Sipai Jola June, Tek Esanke, Longkapura, Andar Pai June. O Kaitam, Sing Tabu already sanctioned some Chini Tongo, Chini Gila by Chini Sipai Jolawa, Talongkapura, almost Jaga Bokon Pamka. As I was in Buskan Foundation Sunday Hajanai, they go over body both they Gavama Hayaba, South, North, Dolai, and the Voyaging project in Patoza Tongo, Kakayo, Pine Jarago, China project no, Marana, approving Pioneer Chini, Sports Labar on Bagay, Ebachini, Tungur on Bagay, in Buskanabong, Kinano, and Tumuni Bedik, Shinaman and Kakayo, Amsino, Pine Jarabo. Table one sugar, Tomotini, sports school, Jung take over the Taiwan Birch, almost some project works of half of the Amen. Supplementary, ang sinamutuman ka o Zagawa, Kaisa ni, busuk ke ungkap, adang memang bisa sakan na. Honorable members of no. Ang Kasakok Sanamusu, Honorable CM, please sit down. Chini business conduct rules ni mote hingkai. Je প্রশ্ন খাইলাই, যে প্রশ্ন করতাম, বনপুলা সাপ্লিমেন্টারি খাইজানানি রাইট হিসাব. However, ang to permit no khai tabo. Angkai pula jehetu oro chini je প্রশ্ন খাইলাই honorable member সদাগর করে বাঁচা খাবা. Kai others member রা প্রকাই আসুনানি উচিত. Kan kamu সদাগর করে নপুলা সাপ্লিমেন্টারি খাইনি গবে permission. Ani supplementary ingke যেহেতু চিনি তাবুক জুন 10 টাকা প্রত্যেক জুনো স্কুল হয়তোবা চিনি থং বেডেক থংরং নক অব তাंगनानै बागै কোনো ওয়ান সুতাল দং তাই কাইছে angke थांनाय बिसिओ अमरपुर जुन साकलाइजाक माने यागुलो अमपियाम तयो काइसा स्पोर्ट्स स्कुल नक थांना बागै प्रपोजल लिजा माने आबोनि ब अवस्थाव आ प्रस्ताव रिजाक ब अवस्थाव दं अब किसा साजादि बरमनान चेयरमैन सानि बिसितै जिनि आदमनि फिरमो जों खुंताम तो जों already approve में जों आबो प्रोजेक्ट approve में जों ता सान चलना बखा चलि दङ खुंनि जागाव टेक्निक चलना बखागो ते जिनि अमपि सिनिया जिनि नॉर्थ साउथ ते जिनि अमपि जागाव जों प्रोजेक्ट पास जा दङ किन्तु ताबो प्रोजेक्ट approve खाले तो सागानि लेभेलाव जों आबो नासिङि दङ खाख्लायो जों माननाय ते जिनि खते खरसा बरम गनांनि सुमुंगं हाके बिनि रां काइसेनि गोसोगो 1912.994 lakhs kaisa khungsa ni sports school ni nengkai khungtam ngraka te phaine jarabo jeng project ko patho tomo abo hopefully dati nongna hine khaklai hambai Supplement Sanjeev Diya.
अरू जग्गाको आं त्यसैले माने थोंग्रों वर्ड इन कक बरफ आं जे सिमानि के एथिक्स पॉलिटिक्स थोंग्रों स्पोर्ट्स दे वर्ड आबो एक्चुअली ठीक दा एप्लीकेशन नाइन बाकी आं कोई जाऊं It might be clerical mistake. Maybe clerical mistake. Future correction करेंगे. Admitted question number 3. Makati bisa kongrai mazagui korang rok payang nai. Borong ganang chairman sir, sini borong ganang MDC Sanjay Tiang ni admitted question number 3. Bosan ka ADC Prashasan ni uduge kabangman doktoro chakri nanani niyuk prokriya thaimani boni tabangni obostha bahai. Kei bono kopro pairok nai 2 number. 3 number hingke botumani bagai asing leri tongka. Sini borong ganang MDC no belai ke hambai yaparu jotoni bukuwan umahai question. Sudah cina borong ganang MDC simiya. Seng lai thanai bade do seng provision naraka sini recruitment ni bagai. Seng financial concurrence rawui ni বিভিন্ন দপ্তরনি যে ভ্যাকেন্ট পোস্ট ন রিক্রুটমেন্ট খাইনানি বাগৈ প্রসেস থাকাইমেন जों যত সাইমান যে লাই थांनाय एडिसि नायनाय र साख्रि नाफोर रिटेन एग्जामिनेशन नाया जोंनो बुबाग्रानि नेतृत्वे फार्स्ट एडिसि ओ फाइमेन यागल बाइके न्यूट्रली ते जरा एलिजिबल ते परीक्षा पास खाइफैनाय दङ जों अफिसार बेदाय दङ अफिसार बेदाय दङ साख्रि रनानि जाते जोंनि एडिसि एडमिनिस्ट्रेशन गाहाम खलायै स्मुथलि चालावगानि अमहायवान थगै जों रिक्रुटमेन्ट खायनायनि परीक्षा नानानि सुरु खायखा इंगे ओ जागाव जोंनि अफिसारखौ अमहाय परीक्षा आगिराव नायाखनि बागै बरंबो फार्स्ट टाइम एक्सपीरियंस जोंखा जों बमाहाय एक्सपीरियंस जोंखा थुम प्रक्रिया पाइखा पाइमेनि यागल जोंनि फाननि बागै कसाजाक जेफ्रो फाइनेंस कनकारेंस मानाय ताक्लायनि बाजेटआवबो आं बाजेटनि स्पेसआवबो सानाय रिक्रुटमेंट जोंनि जत बेबाक वैकेंसी दंमाय न जों थुं नामाया फानो किसा वैकेंसी न जों फिलअप खायनि बागै almost 180 crore मत बाजेटनि प्रोविजनआवबो कटाल जब रिक्रुटमेंट खायनायनि बागै जों प्रोविजन नारखा इंगे लेरमानि कारण बनो जे गोबांमा रिटेन एग्जामिनेशन सिनाव कोनो आसो 27000 कैंडिडेट्स दङ परीक्षा नानानि मत सिनि कोनो अमक करे फैसिलिटी करे इंगे स्टेटनि गोबांमा स्कूल सिनि स्कूल कॉलेज अमहाय जागाराव प्राय almost 78 सेंटर परीक्षा नाजाखा इंगे बरनो स्क्रूटिनी खायनायनि बा निनि परीक्षा खाता तानायनि एप्लिकेशन खायनि अनेक टाइमनि बेपार अमत जों दिनै इंटरव्यू नाहा वाकिंग इंटरव्यू नाहा बास नेतानि बनि जायति गोष्टी निनि खरब सप्तावदिनि अम रदिहि जों नालायनाया जेतु परीक्षा नामानि मेरिट बरन बेसिङाव मेरिट नि न सिलेक्ट खायनि नै नायखांके अम प्रक्रिया अम हायखे दबै थांखा आसा खायो जों जोंनि बाजेट ताक्लायनि बाजेट जों जे प्रोविजन नारमानि अमं खांके ताक्लायनि बिसिरावबो जों रिक्रुटमेंट खायमाना हामबाय बरंगनां चेयरमैन साहब आं जागा किसे सिनान मुसलमान के आपने माध्यमे जे परीक्षा ने नाना थांपुर जे तुम देखना मते सारथि प्रज्ञा गनांग कैसा अपप्रचार फानंका प्लस गुबै फानंका मिथ्या फानंका आ विषय आं सिना मुसलमान आबो कि सत्य नाकि मिथ्या जे प्रश्न रो लिगंगैनाय
বিভিন্ন ভাবে আইনি যে জটিলতা থাকা সেই একেবারে যদি আবার সত্যি যদি প্রশ্ন লিক থাকাকে যে লিক খাইনাই বরং বাংলাতাম পদক্ষেপ না থাকা আইনগতভাবে আর বেশি কিসা লিক খাইনা না যেহেতু দীর্ঘদিন ধরে এডিসিও চাকরি নিযুক্ত খাইয়া তার প্রথম চাকরি না ওই যে কাইসা মাহে কাইসা জেলে যে গুগলে যে পরিবর্তন মানে আবুল সম্পর্কে কিসে কিলে খাইয়া নাঙ্গু এবং যে চাকরিটাকে যে নানা হিনি যে রিক্রুটমেন্ট খাইছেন আবো কতদিন বেশি কত মাস বেশি করে আবো কত অময় মাস তার নিম্বা তিনি জনতাটাই বেশি করি 10 থেকে 11 মাস তিনি যাবে সময় আগামী 2026 সালে তিনি নির্বাচন না থাকে তো তবে তুমি যে আশা খাই বা তিনি যে ত্রিপুরা যে এডিসি এলাকার যে আশা খাই তার যে বড় মানান নিমি খাকা হইনি যে বড় কব খাইনি আবো পুকুর ও সমস্যার সমাধান না এবং যারা দোষী যে প্রশ্ন লিখলেন আবু জায়গা তখন আইনগত বা কোনো তো আমি সিদ্ধান্ত না দেখা আর বিষয়ে কিসা ক্লিয়ার থাকে তাও নাম মনে হয় আমরা Boromganang Chairman Sir Khulungkar Chini Boromganang MD Sino Belakya Kambaya Farus Sarat Tripuran Borom Saiman Ka Question Paper Legging Ka Legging Mani Yagulo Jung Action Nana Ni Bagui Jung Joto Propriya Kaka First Ni Je Porikha Unan Tomani Bono Cancel Khai Laka Jung ADC Administration No Bono ও পরীক্ষা নো তেনি আগে পরীক্ষা নাই হ্যাঁ হাই হানি হফরনো কোয়েশ্চন পেপার লিক উনখা হনैनो আপ্রজরাও মথাগজা গৈ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড সং কতাল খাই হাই নাই পরীক্ষা না জাকা যারা অর জায়গা ইনভলভমেন্ট দंनाय বরনো অ্যাকশন নানানি বাগৈ जों এফআইআর খাইখা ইংগে তাবো পুলিশ नि ইনভেস্টিগেশন চলাই দंगो বতো বপ্র পাইনাय जों বরনো মাসং सिनाय जों तो बरनि थानि याफाइ रजा आइन मते चलेथो जारा दोषी बतो जदि इनभल्व दंखा इनके बतो मा जानाय अमा हाइखेनो जों पुरा आइन याफावै रजा इनके बनि यागलो जों रिक्रुटमेंट बोर्ड कताल खायै परीक्षा बुना फिखा तेसिङो नां साखा परीक्षा नाबै मेनि परा एप्लिकेशन नो कमप्लीट इंजा बरक साबमिट खायाखो साबमिट खायै पाइफ्रो जों फान्डनि प्रभिजन ताबो बाजेटनि प्रभिजन नारजा दंगो जदि ठीक ठाक थाखायके जों बसकां बसर माने 2025-26 नि फाइनान्शियल इयार वन जों जब रिक्रुट खायमोना हामबाय Supplementary Question number 4. Question number 4. Sini Boromganang MDC Sondidiani Sumangka এডিসি শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান আধুনিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষা দপ্তর কোন ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা পরিকল্পনা নেওয়া হলে বিস্তারিতভাবে জানাবেন কি অবনি উত্তরুণ খাত হ্যাঁ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য পিটিএডিসি প্রত্যেক বিদ্যালয় পরিদর্শক অন্তর্গত শিক্ষক শিক্ষিকাদের শ্রেণীকক্ষের গুণগত মান কোয়ালিটি এডুকেশন উন্নত করার জন্য টিচার ট্রেনিং ব্যবস্থা করা হয়েছে টিচিং লার্নিং প্রসেসকে আরও বেশি উন্নতি করার জন্য বিভিন্ন সময়ে শর্ট টার্ম ট্রেনিং দেওয়া হয়ে থাকে এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে এসএসএর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ট্রেনিং দেওয়া হয়ে থাকে Supplementary sir, ang sinamo cuman ke ini state government ni andaro PM3 ebatai English medium khajagi tongo serokom babe ADCO kuno primary school jung tini ADC ni gorib trairongno इंराजी माध्यम शिक्षा रेनानि कुनो व्यवस्था नाजा जतो अब काइसे सिनेमा संगो ते काइसे सिनेमा संमान के साउथ जोनल नि अंदर बीसी मोनो आईएस नि अंदर काइसा टीचर तंगो प्रत्येक शनिवार के ब
hongni simi sare pujan tara tok se tani phali to ka bole buhu thangi school phrongi to 365 dina 365 din nan bono nugo Maranaya Chairman Sir, belai kena kok kaham suka. Kopun kha TTA di sini bisingo tabuk dora PM Sri hane kono scheme Central Government Education Department of Rui. একমাত্র কাইসা দङ আবংখা বিদ্যাজ্যোতি যে বিদ্যাজ্যোতি কাইসা আবংখা খুমপুই একাডেমি অরহ চিনি গরৈ লুকুরত্ন মাগনাও পরিণানি বাগৈ তাবু চিনি চলারক 350 তাই গরৈরক 350 that means অরহ 700 জনা গরৈ লুকুনি student rokno oro bongno hostelo ব্যবস্থা খাই চনি যাও গেতাবো ত্রিপুরা রাজ্যনি শুধু ত্রিপুরা রাজ্য ইয়া তাও টোটাল এডুকেশন সিস্টেম নাই নেমে যে ইংলিশ মিডিয়াম ইয়াগো ইংলিশ মিডিয়াম উকলকমান বেশি খাপ্রম কারণ ন্যাশনাল বা স্টেট নি যত এক্সাম রক তাওরনি চাকরি নিফান তুং তেসমান এক্সাম নং থাকাকাই বেং নিফান থং বা ইঞ্জিনিয়ার বা ডক্টর পড়না থাকাকাই ইংরেজিনি মাধ্যম ন যত নিশ্চিত দরকার আপনার মাংস কই টিটিএডিসি ত্রিপুরামতা হাপাং ভাইমানি ইয়াগুলো ওয়াইনি ওয়াই শাখায় 104 নাম্বার স্কুল নম বেঙ্গলি মিডিয়াম হইতে কনভার্ট খাই ইংলিশ মিডিয়াম খাইজাকা তাবো যে তাও চলতি বছর ম 2024-25 নি প্রথম যে একাডেমিক সেশন নিউ একাডেমিক সেশন আছে 471টা বাংলা মিডিয়াম ন ইংলিশ মিডিয়াম খাইপার তিনরা কক সাতাই ক্লাইও চিনি গুণগত মান শিক্ষার না থাকাকায় চিনি গুণগত মান শিক্ষক দরকার টিচার দরকার যে টিচার চিনি নাঙ্গো ইংলিশ ব্যাকগ্রাউন্ড নি কিন্তু ও টিচার ন जों रिक्रुटमेंट खाइमेनि बागै बसराव 300 जना 400 जना खाइ रिटायरमेंट थाङि दं बनि कारणे 1633 प्राइमारी स्कुल ताइ तांगा बनो आज 1633 नि बिसिङनो 218 टा सिनियर मिडल स्कुल आज आगा जों सठिक भाबे जों टिचार जों रिमानिया ताबो अरकक सादायते जादों दिनै सेंट्रल गभर्नमेंट New education policy was a system above mutai oro milia 1:25 pochi jona student ni bagai pochi jona student 1 to 5 jodi student jodi 1 koita class tong 2 koita class tong 3 koita tong 4 5 kemama class tong आज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सो ना आरो खरसा टीचर बुंखाय नंगौ असम्भव बनि बागै माननीय सिनि एमडीसी साहेब जे सामाने खूब गाहाम अटक तानै स्कुल थांया थांनाय रनो एकदम 24 घन्टानि बिसिङाव जों रिपोर्ट सानजांनाय सुदाबया जों अनेक जायगा सुकस नोटिस ताबो सुकस नोटिस रिलिया मान कांगाय एकदम जों लगेन स्पट चिनि डिसिजन बा एकटा डिस्ट्रिक्ट अफ ट्रान्सफारनि मास माथानाय बथायाखै बिनि साख्रि बागै जों बेवसाना कोनो कर्मचारी दुर्नीति में जुक्त तंगांगाय लगन सस्पेंड निश्चित खाना खाना जों बेस कयेकजन कर्मचारी ता सस्पेंड नितो हामबाय सप्लीमेंटारी सर जे आं ताइ कायसा बिसय सिनामो जोंमोनखे दिनै त्रिपुराव जे 4 भाग नि बिसिङो 3 भाग न एडीसी एरिया तो ओ 3 भाग एडीसी एरिया में बाइकव खोम्पय एकाडेमी कायसा विद्याज्योति स्कुल ओंखा शुधु दिनै एडीसी हापांनि शिक्षार्थी शुधु हमलंग दिदे सीमित तंनाय नाखि हमलंगनि बायरे थाङि बआबो वानसुक जांनाय आबो किसा आं सिनामुचुनु आर ताइ कायसंखा जे 100 टा इंग्लिश मीडियम हाइजा खाइनमानि आं बासावै जे जितेमानि बिचान रकल सियतो
kaisa phono ngu ni anthani kono khobor bukri ko siman bukri kha to kisu aboni kaisa kaini phono bomung sait nari kai ka asa khayo jotono khusiong nai ambai tabu DTADC ni all over ADC এলাকাও টোটাল 16টা বিদ্যাজ্যোতি দল ও 16টা বিদ্যাজ্যোতি ন চিনি ADC ও ইয়া ফাটানি বাগৈ অনারেবল চিনি 2023 ni सिगां जे एडुकेशन मिनिस्टार मिस्टर रतनलाल नाथ नो जों चिठी लिखा आपनि परे बताबो जेतु चिनी त्रिपुरा हास्टेनि चीफ मिनिस्टार यागो शिक्षा दप्तर दङ जों डाइरेक्टर सेक्रेटारि बरनि याक्तु जों दाबि खालामगासिनो बिद्याज्योति याफारमानि दं आनलागिलि ताव पर्यन्त जों आबोनो कुनु तुरमाया शुधु बिद्याज्योति सिमिया राज्य सरकारनो जों बार-बार वाइ सिनरो गोबामा एसबी स्कुल दङ ताव खुम्पु एकाडेमि दङ बान्नायरेंबारि हाई स्कुल दङ मानते हाई स्कुल दङ आरो एक क्वालिटी गोनां हेडमास्टार हनानि बागैबो जों चिठी सिगा तेलुता पइन्ट जों कुनु उत्तर बरिया जों आबोनो कुनु रेजल्ट मानिया गताबो माननीय सदस्यना अबनो सामु जों अबतो जेतु साप्लिमेन्टारि खाइमाबा आनि आगो जतो मुइतु करि किन्तु एमन कुनु आईएएस ऑफिस करे आईएएस एलाका करे जे आईएएस नि आन्दाराव इंग्लिश मीडियम रिजाइया आमाय एमन कुनु करे ओ बिसि मननि बिसिङनो ताबो खुम्पुई एकाडेमी प्रतिशोरबो चलि दङ 70 जना हस्टेल दङ आरो इंग्लिश मीडियम न आगानावता गायसे इंग्लिश दङ हस्टेल दङ रेसिडेंशियल आबो इंग्लिश मीडियम न गोबांमा इंग्लिश मीडियम दङ आबो जुदि माननीय सदस्य दया खालायो चिनी आईएएस रबो जुगाजुग खायजांगाय निश्चयनो कामगाय नों नखर मानाय एवं नंनि सहयोगिता न दरब ताबो चिनी जों तो बिरोधी बेंसिया जों जबतनो एक्से ताबो एडीसी एलाकाव ताबो अधिक ओइ जे क्षमता माने पावर डिसेंट्रलाइजेशन खायना बागै आजि जेखाने 24 टा एस तामने माने आईएएस दङनि ओ 2 बছरनो जोंताय 6टा बारि ओता 30 टाका मिया कमलपुरनि महारानी ओ जों 30 नम्बर आईएएस उद्बोधन खायगा सुदा सिमिया सुदा आईएएस मिया ताइबो चिनि टीचार्स दङनि माने कर्मचारी सुबिदा थे ताबो प्रत्येक 3टा डिस्ट्रिक्ट न तुइ गायसा डेपुटी पीओ ऑफिस थानाय जों डिसेम्बर मासो चिनि मनो नर्थ 29 दलानि बागै आरो डेपुटी पीओ ऑफिस खायजाका ताव नेक्स्ट जों बुसकालनि एप्रिलनि बिसिङनो वेस्ट गवाय सिबायजला आबो कायसांनाय आबोनि लोगो दिनै आं गुमुति बाय दिनै साउथनि आबो कायसा गोसार माजारा जतनि सुबिदानि बागै डेपुटी पीओ ऑफिस नाय जेटा कोनो बाबै फानो डाइरेक्ट पीओ ऑफिस फाइकेबो जामेला खायना नायाबा रां खरस खायनाया आबाव जों खालायगौ हामबाय Supplementary is over. Sir, Baraman Chairman, question number 5. ADC বিদ্যাগুলোতে কপর ভাষা শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি অন্যান্য সংখ্যালঘু জনজাতি ভাষা শিক্ষা প্রদানের কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কিনা যেমন বড়ো বাড়িয়ান মলসম দালম রাংকল ইত্যাদি হ্যাঁ উত্তরঙ্গা পরিকল্পনা আছে এডিসি বিদ্যালয়গুলোতে কপর ভাষা শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি অন্যান্য সংখ্যালঘু জনজাতি ভাষার শিক্ষা প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে বড়মানান আদংশন তিনি কাইবা প্রশ্ন উত্তরনি আপনি যে এজেন্ডা আবো পাইকা question hour is over তাবো চিনি বুঝাও কাইথানি जों सुप्रस्ताव तुबजाका काशा न सुप्रस्ताव न बांग्ला बानी करेছিলেন আমি গভীর দুঃখের সাথে এই সভাকে অবহিত করছি যে গত 26 ডিসেম্বর 2024 ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিং শ্বাসকষ্টজনিত রোগী
আক্রান্ত হয়ে 26 তারিখ রাত্র 9:51 দিল্লির এইমস হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ওনার বয়স হয়েছিল 92 বছর। তিনি স্ত্রী ও 3 কন্যা রেখে গেছেন। 1991 সালে প্রথমবার ডক্টর মনমোহন সিং রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হন। তারপর থেকে 1991 সাল থেকে 1996 সাল পর্যন্ত ডক্টর মনমোহন সিং ছিলেন ভারতের অর্থমন্ত্রী। তারপর 1998 থেকে 2004 সাল পর্যন্ত রাজ্যসভার বিরোধী দলের নেতা ছিলেন এবং 2004 সাল থেকে 2014 সালের 25 মে পর্যন্ত উনি 10 বছর লাগাতার ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। দ্বিতীয় সুপ্রস্তাব প্রাক্তন এমডিসি ধীরেন্দ্র রিয়াং গত 23 তারিখ জানুয়ারি 2025 ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে জিবি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে ওনার বয়স হয়েছিল 70 বছর। তিনি 1 কন্যা ও 2 ছেলে রেখে গেছেন। প্রয়াত রিয়াং 2005 সাল থেকে 2020 সাল অবধি বিচ্ছন্নমন কলসি এডিসি কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ এডিসি কার্যনির্বাহী সদস্য ছিলেন। 3 নম্বর সুপ্রস্তাব প্রাক্তন এমডিসি